Ushizi watukufu wa Radio RTMC undu wakati kausuka bazimanda sinanyi haruma mipango mbali na mbali ama mpango wa leo mpango mahsusi ikao huja hena mne hadisi ya haja ritanganya banda sinanyi haumone sani hadisi maalum ikaunga rombo Mwenyezi Mungu haina mrikao mjoka urishili wakati lononu ya buwe mashisho haku yeshie ili nafasi auze nafu za hadisi inu haina mndu ya zirenge hauka inu hadisi lo maalum hadisi kao mwananyasi Hashim Abubakar Haithu ngujoro nesayo hadisi ya mjiria hadisi kao wae karitu ka wale yede mwinyu jonesa ya hadisi inu heli ya mjiria na heli zengo za haja tazawasuli bana ebenge kabla ya jatekeleze hadisi kabla dhimu ya jitekeleze mwananyasi Hashim jitekeleze yo parandovi huzalwanda huvi yembaba ndovi halafu leleshanda huvi tawasuli bana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miuparo Hashim Abubakari ti laho mjini nyuma milima ya Mbonku na Bunia Mahame. Baba hangu hapo Bunia Mahame, mzaza hangu hapo nyuma milima ya Mbonku. Naam. Hashim wafikirika ya heli hadisi ya haja ngojorenesa o mahala wazaliwa ni mahala walelewa no mahala wanshiwa ba. D'accord. Tisalaho nchi ambao Denmark halafu tilelesha Komori euronu ngami Faransa wakati ono. Naam, Hashimu afikiruka ya hadisi yao hadisi maalum kabisa tuandojo kajawa ishie inu hadisi kao ngilazima ikemsomo harumu Komor ikemsomo harumu dunia ikemsomo haina mwanadamu ikao ngujo bimashisho ishilie haukaya afikiruka ya haina mrujodunga hato mwiso wa hadisi inu ngazjomo ndesamashi na yengu jonda faida haku mahadisi hamadanu hauka ngatekeleze yao au yakautekelea halafu leo huhunde nafasi ya ujau jitekeleze harumaze mikrozatu RTMC ueleze hadisi ya jiria ebenge rangudaba ngorambio heli hadisi ya haja ni mahala wazaliwa ni mahala zengo za haja atawakabu jarutahe RTMC rifanye video research ataru Paris. Naam. Okay, bohandani msafara uko jaka mwangu shado tuhidimi ya Mwenyezi Mungu ora wasuli hata bahano banda bandu jetekeleze ya zenu hamanda zinu donc hombisha hangu hotetini hangu mzee wa hangu ha hundu paroko bokao dio Mwenyezi Mungu kao hombele ya duniani hakauyenshi Denmark haroha Komori safe mahami njihadisi haroha Komori hakauyenshi Denmark halafu habakiho mida yowaza minji halisi afanye misomo yahe yonse pia donc akawienshiho yuno kaya mzaza hangu bahe akahunu Paris halafu mzee wangu akautaha mrumishe Mkomori mjomba he wambwa mzee tabibu mjini Bunia Mahame ya akamjomba hahe Mwenyezi Mungu na warehemu haonsi pia halafu yakahumpresente ya mzaza hangu yangu wakati ulawo mbizi wa mzaza hangu bahe ya mwengari hula Denmark mzee wangu yakawienshi halafu iho ndi hura kaenda razaliwa wakati huu yundo yabo razaliwa iho tikana mahamili bahemu wangu hakana mahamiraru halafu wa decide wakati huo wawahiwa lemewa he Faransa rikaureje iho la Komori renderi bakiho definitivement rikawenshi iho donc yundi ha horabaki Komori rianshi iho risomoe edini risomoneshi Komori hata Mwenyezi Mungu yakaudi yari rabi ya nouveau direjei hunu Faransa grâce à mzaza hangu bo yakaufanya sacrifice wansi pia parce que mzee wangu hafariki bona na kana 10 ans donc sikama shashini hako alafu wakati ulabo warakaurejei hunu Faransa en 2005 rakauja Mwenyezi Mungu yari benuli ndongo kao karja kauzela karja kauzifikiri karja parozi pense parce que rizalo wa ilibahi damini mhu wangu tout simplement halafunga bo miracle boka Mwenyezi Mungu hari benuli ayo urajinda hunu Faransa rendele neze demarche ata Mwenyezi Mungu hari wasulisha obanuli obanu yonde kozi ya he presence ya hangu harmali da holino ili nije nimtekeleze nizango Mwenyezi Mungu kao hani bulia zora mire famia hangu également.
nam ye hadisi ndini mahsus miracle ndini ka huyelezabo ma hadisi ndini afu rijwa unjia haruma ye hadisi yao wandisio yamba wala ndoko hadisi period kabo kumze wangu haka uyenshi ho Denmark raha sire agenda raha mama hangu ye jawasuli ho sisira jarazalwa hakana mwana donc hakana mwana dina mzazi mzungu ho Denmark alafu sisi karjaka humjua alhamdulillah malgré des souvenirs ya rehanti zazo parce que haka photographe akafanya mafoto menji donc d'ailleurs yondi akau kangazi leo ne idhini ya Mwenyezi Mungu karishindia tari paraseno hamandizo rikane mafoto menji she menji ya halatu ha menji ya trawa menji rialatsa she mbabe ya baki da Mwenyezi Mungu kwa hafla sokari baki nayo yundi hala mafoto bokao kajatra wa bazimanala ya trawa baka foto dzima la mzee wa hangu na mwana mtiti bokao hakana muja ma hakana 2 ans wakati huo shakarjaka ujua wala ndobi exactement rikauji déposer ma question menje okayewe ndobi witsindami witsinde mwana ama shayundi hokaya kadaka ushinara honda réponse les questions rakauji pose hele photo lila mais ça nous a quand même marqué donc à la fois wakati ula Mwenyezi Mungu hariduzi sanzi ya bokao karjaka hiela donc na kaujanda contre mzee wa hangu par Ahmed Sharif mjini Buuni ya Mahame ya kauyenshide na baba hangu waro hawazima wakaufanya misomo yao wazima ili kama ndino wakati wa Paris ya Ahmed Sharif yo ila 2017 ngasina ya 430 voire à peu près ila 2017 alafu akaujia haruma majilisi bien entendu ya mjini Buuni esa ilaha demande wandu waka hula salinyo kaye bakara haithu kajakana wana bakamrubala tamjibu hamba si bakara haithu haransi wana waili bahata nzima ngevanu esa ila tijati paro alafu tsiparo samloka nzobanga umze wanzo yuone yakamanzani wa mze wa haho tsimwamba ni ndrabo batsi undi hatika ému, je savais pas quoi penser, j'étais ému, limite j'allais pleurer. C'est là que si on a la mzee wa hangu timlaulia hani timheshimu bala rihadisi sasa ila rengo wanzani rengo jamaa habanga nzo ya ujue familia hangu sala samba kabati mbata butuka yonsi pia simwinvite hoda honi haja haone familia hangu mzaza hangu mboperi na nimdubisha hangu ainsi que mes enfants alafu tikamone sa zila souvenir bokao tizigardo soni mzee wa hangu tandisomone sema foto bala abokabanunga botsali inu ritsohelewa ritoshinara honda réponse ya ile foto linu sedari monesa le foto ilo nakamwambiania wabaha la foto donc wakati lara ndisomone sa ya la mafoto bokao yakauri gemba bishe hitwa kadjaka uonae donc ngambia nao halafu hodingoni yanzi hwema nzishiano serika urengo kaya inde date de naissance ya heo wakati le photo la fanshiha faidati ya ile photo la fanshiha shakarda ka uhelewa kaya banu yanzi hosisa wahili ingeli la mbavu na shikomori shasi tsilangira kahijua halafu donc mafutandi kanayo riarenge tsia yenesa wala mzee wa hangubo ya jahula dahoni eselabu ya jahunda honi harambio kaya boa banu waimwa na nyani shinushisa wahili deshanzi isawailesha lishanziwa huyu mtoto wangu azaliwa tarehe 13 ya août 75 jina lake Maria ani akaanzio kaya waimwa na hangu yazala 1900 yazala le 13 août 1975 yopara Maria naam le jina Maria basi wakati mzee watu yakaurita mjini wakayabalanga sina mwananyasi mwanamshwa hatu bien entendu mtumamba ni ndabu bara yabu naba biri mahaminga à peu près on va dire 4 ans 2017 3 ans 2017 de mwana ya zalo naba helu fikirio awonge na 10 ans ngasina mahaminga 45 mashallah en 75 hata wasuli maharlo nawe na wonge na 75 ans et à partir de là ça il a rikascoche ramire famille hangu on savait pas quoi penser ramba hizo kweli hadithi hiyo harisisi ndio kabanza ngonde namna ile foto la nziwa ramba alhamdulillah halima nzo Mwenyezi Mungu ramba alhamdulillah menaiba kukaya ikombake jaka nyangu hoshindari fanya hata rim Paris wala mzee watu bien entendu hamba ngamjofanya necessaire ya hangu shaumru mdo hazi haku
ambangu jo fine necessaire ya hahe no shindiari Paris ze piste bokaunge juri menea hatari shinderi mparise sha malgré ze foro ya kawisi fanzonsi pia kaja kafshinera hunda piste ya kaurilieze nongo sha ngavu wandu ya kawa demande waka Denmark wenji wafariki bien entendu sha wenji wasawa kanamu hakawa demande wakahambuka ya ngwajuwao wakaujua mzee wa hangu en même temps wakaujua wo ka mwana hakana mwana yakadum présenter wanzani wahe wakaiho bien entendu tia à partir de là kana piste ya tason kasoro toka yonti alafu ze ngo ziko trene mbavi parce que si kadaka ujue namna rifanyao yerifanye yerende Denmark yeren gardaoje no kartu jorongo shidanwa kartu jorongo aishi anglais donc ngartu shinda rongo mbabe shi faransa ça va être compliqué d'aller la retrouver comme ça haruma mjiboka ngumwe namna yo hotunda jawra be ngartsa ho mananyasi donc on savait pas quelle piste à suivre ribakir linde zo Mwenyezi Mungu kangu kauribenulia alafu hata inu ila août 2020 tika vacances tonokaya ekati ndo bake namna inu ranze period yo tinafina ni hunde réponse ho bakova nulo ba na nge bidoni bouge ni jueni fanye nécessaire peu importe comment shanga mina yakini yokaya Mwenyezi Mungu jonisaidia ndari parsema na nyasi wo ibaka tujuza mjiria yenge mwadi evanu hafu yenge na moyo donc comme question yo ntipia mwanadamu hakajipozo kaya on sait pas comment faire, on sait pas où chercher shange bido rihunde ndongo ya he hadisi yenu donc rihunde ngazi haenda zanongo zinu sadatsire bismillah tsama mjorenge bie mshangu haka hunsutene me amem tangu tu kamhara ingo do jenu kutsujwa kutena pisti rikono kayema détecteur privé ngo wali donc singo kawo ika facile aussi donc salat tsamba mjore bismillah nende ana attendant kufanya démarche no renga ila bie ngamina mwanamba ukawe Paula Lutfi bwana rakau hadisi rijula nao ranzi muda selar kau hadisi tsendeti mono quelques jours avant ane ja décidé okayanga ngamrohone de hula Denmark seila anuzi sa vacances yangu fanyondongo ndi tsamboka ya bon vacances yangu tijombe yani nende na tsemana mwanamsho hangu okao nsumjua shati apreno kayanga mina mwanamsho hangu haruma duniani hunu donc awongea ngamazonda bismillah ndena mtsahe nsuju wako mame ngamre bismillah nende sela hamba yehuma landa usamba Denmark yewe wishi Denmark sela anambia hamba hai enga wesiro mala Denmark tsamba wiwi Denmark sela hamba bon awishia baba ngamira kuzini wa hangu yakahwenda iho Denmark nde yawone tata wa heulo iho nsumambani za sasa na shati kaskocha encore une fois donc je savais pas quoi penser tsamba alhamdulillah bana Mwenyezi Mungu sandi sobo miwango c'est là boya na bazila tsambuka ya bon aboka kweli zonambia uzo kakwelinga mwana kuzini wao yakaenda yaone tata wahe iho alhamdulillah yona ila pisti ya kaunibaki ya yokaya yona ila wala pisti ya nibaki nzia ya nibaki ya yokaya ni suive nikena mruhula nike en contact damina ili nishinde des démarches zinu za profondezi wasiloba Mwenyezi Mungu ajokaombia yonde de pièces ya kaunima nkeni hunde mbo kaunge iho rijojwa helewa na melezo ya shinde ya dunge za ngozino hata wakati Mwenyezi Mungu ajozibenwa haire esela hamba bon abo t'inquiète pas banga mjo contacter kuzino hangu ndo kawala kuzinwa hesa harejeza ihunu pari sela mbe hadisi bahe wala kuzino wangu nikanaze numero riparana timweleze hadisi alhamdulillah Mwenyezi Mungu jabariki ba wambeni donc yo famille mbeni ya khairi jusqu'à aujourd'hui bakinga si wanzani donc Mwenyezi Mungu na wabariki ya wahifadhi banwali yo ce qui fait que bon ri hadisi bala timwelezaye maona timwerema foto sala Mwenyezi Mungu hajelia haringize ngo mihono yo mili hamabala zila za hesa lui appartenait kajafanya jawasa wajamba nono mswanza ni javantura mwandongo bokao ngajunsu jua c'est quoi pourquoi njo fanya confiance shani Mwenyezi Mungu hatso bua zero koza hao wanifanya wafanya confiance hadi sina kawambia kwa jono kabala wote wakahunjua ijokobidi wafikiro kabala mitino au tivuru mruko msato kujambia banga mina mwanamsho wangu ulo mahala fulani donc il faut savoir en fait donc waja alhamdulillah harengeza ngwena na mweleza yala mafoto na mweri hamba bodore mafoto ulo nayo bangune jene abesha wala walo Denmark
donc itombe haka werera ula mzee wa holo Denmark ula la tata wa hahe yengo mjoe mdu ya kana Denmark wakao zarira mdu ya kala Denmark ye hambo Ahmed Saidi Ahmed Saidi Elias wone mdu wakao haka ujereze nongozino Mwenyezi Mungu jombariki ya mheze juu ya mkhufile madhambi ya hahe hata hawonsi pia donc saila harenge mafoto haka hwere ya ula mwananya wakaiho ula ulo Denmark vaheye yedunga ze pisti yefanyaze nohe namna ya ladhimu basi na pose question ni le pourquoi ni le comment et van zijaje pourquoi je m'aventurer dedans shahare bismillah hamba bon ngurengoze nongo e namna yatweleshe wazo yazifanye comme si balangu fanyo jifanye liondongo yeye binafsia donc azerenge homeno yomili halisobe haze ze messages harumaze réseaux sociaux ya kabzijua hula Denmark bien entendu halafu ye approfondir toujours nongo bango mine mpara saila ola Ahmed rinja en contact randi soparana ne mweraze hini mafoto na kana ne mwerea on était en lien direct du coup à partir de là njaka obligé ni passer par la cousine de mon pote chanso ka obligé do me contacter directement par WhatsApp ne mwera hani mbanongo elemana kanio rema foto ya mzee wangu re passport na kanio donc rahaina ndongo bokauti kanio tikamweri ya baheye yangalia ya profundi ngojela hapa risa wandu wakaujua mbaba hangu alhamdulillah Mwenyezi Mungu na mrehema wala zee wema honsi pia baha kaujula hakauna ujamaa alhamdulillah alafunga wandu tena wakaujua ola mwanamsho hatu donc encore voilà gardo rapprocher mbaba mbabo kaze ngonga zendono na porter ses fruits donc ce qui fait que haka ujiransenye harmo autour de lui no wandu wa Zanzibari wakaiho alafu makati hadisi yaka un peu yaka renforcer zenongo yaka urinika imani okaya alhamdulillah wanga doko na ramparise haka uransenye harmo wandu wa Zanzibari alafu wa Zanzibari mbokaya kanga sina evenement zaki Zanzibari hunu bunjiliwa au mahafali ya Zanzibari moto huo yehuja nga motrometi sibokao yeuji ya haru mase nongo hizo alafu makati yao yedo huja wodo monade na dinadi shabon wala medi hajundunge wayeche haru mahomene komba inu wayeche sha wala ondomnika za information kwa jaka ushinda kwa jaka hanza kwa jaka ushinda wa kamhara ils étaient un peu réticents kwa jaka umwede un peu plus que ça donc yeba hajundu wayeche haru mwe komba yamene yafanya hata yaziparise donc au final nsoka imashango atsobu hamtsomishilia yeye donc rikao haka wandila zeno namna hiyo hata yende mwendo ila c'est un samedi au mwezi wa utu donc rwasuli harma le 15 août anambioka ya joki le 15 août ngabo événement ya shi Dar es Salaam ngabo joka honana ngona namna bunjilo wake hao yabongea abo ngamwe donare bismillah bejokiri swerwaho yaundehe yabo samba alhamdulillah donc on croise les doigts na wambaze dua no swalize la kambilo kaya Mwenyezi Mungu na jele yaundehe haro mwaye mahafali yayo bejokiri aboze nunga zendo za mkinisha mbaba mbawe lindi hata ile la le 15 wende wa unana hende hula mahala hende yaono kaya hondiha kaya wa kakaja kayabo chabon malheureusement hondiho kakaja hondiha bala. Donc on était un peu déçus, forcément on était un peu déçus. Chaque karja satama yo Mwenyezi Mungu kaya tu tayari Mwenyezi Mungu jo inu kajari beharu mwesheme inu bure shahari beharu mwepistini okaya banunge na ngena izo yari reserve yari tsozi jua. Donc à la fou ola mwanama hasanto kaya tika un peu déçu, tu me remercie okaya bomana marhaba menji he juhudi boka uhifanya parce que franchement kabati kwati wengi wajofanya zenongo kao ngozifanya donc amupeshelo marhaba menji pour tout ce que tu fais. Alafu izo yan répondre zerditse na zini karditse na courage haditse na zini ka espoiri ziramplis espoir ya hangu anambio kaya utite shughuli bati na ubesele bra rahare jamparisa samba alhamdulillah Mwenyezi Mungu na ubariki ilo ndele kalima yanambia saila serditse na samba alhamdulillah Mwenyezi Mungu jori baze habari silili hata mtokabonze hazinifanya aone juna ngami hazininga mtuila wa miche sha ngamina kinu kama Mwenyezi Mungu kana urila shaharu hadisi ino saila zenongoze ndeno henda yundi ha sanati roha ambojo tendeda mino watoto na madam wangu rukenda haruma mna parki. Alafu timwera ula mwanama message wala mwanama Ahmed Saidi Elias timwera message nsumjo mba habari kange mnono rere famia hahe patino kani pose question alabo hadisi langi yoje nono
nsomwera message nsumjomba hali kange mnono dene famia hai. Et ça il a on va dire entre le 28 août 27-28 août timwera ila message salanga mihula ngar sakari hao nsona bai hardi hanjibwe message e message hamba bo mwana ngamfikiri je pense que tu parissais mwana nyuho je crois avoir trouvé ta sœur donc ngamfikiri shati parissais mwana nyuho sha riti bahuera zenongoze jaja ekanga bo nouvelles za satena au kanga wana question ngojwa na biazo maudu samba ok donc alhamdulillah déjà toujours espoiria ndiso wandi hopa katiula parce que voilà ça fait tellement longtemps que souriria tsukaya et ça ila alhamdulillah enswabili ngamlindo ni mridini mrelance shatso no kayantu mrelance ntsumete pression ngamlonsi yeye ndo yanjili ekasanga na nouvelles za satena salangu ajelia ti juhavala ti swalize swala za hangu ti somozi zedwandi ngosoma ti baki nsona apeli na tuparo iwona apeli video en WhatsApp vokao kaja paro ni para video en WhatsApp shasi hera na mafoto au na message sonongu ni paro samba ai salam ti juse telefoni ala ti mwono video ngari hadisiyo assalamu alaikum yabo sava ngamnono samba ngamnono yao baho sava ulando wakati yakau mnirevelia senongoya na bokabo mana esweri waho ngwanzo ya urongoze mashallah alhamdulillah rabbil alamin anambio kae esweri waho ngwanzo ya urongoze esa ilaha pasize telefoni sweri wahangu wondo wakati pour le tout première fois nakahumona depuis 45 ans mashallah Mwenyezi Mungu harehana hata 45 na jokani mwonoka ya vanunge na munge mnono kati mwadi harmwandi d'hôpital shange mnono nge nazimvuza hahe haza wana wailio wakati nakahumona nsomambia ni ndabu base émotions zikanziro jusqu'à l'heure qu'il est où je raconte l'histoire j'ai tellement envie de pleurer mais bon ranzinga mdongozo tengo jitukufu abo je peux pas me permettre ngamubjani retenemba bise émotions za hangu et ça ila les émotions zikazi nji haku ke makalima wa ya hangu yakauhe ya mashashini haku kaja kauhe namna ya lazimu zililo zirenge na yebahe lasha kafia zililo zirenge andiso ambanga mfano na mzee wa hatu bangusambi samba badi ngofano nasi ngofana mzee wa hatu donc bahe la medi lasha kafi hakabisha dora ya do traduire zila rambao mrongoshi faransa no rongoshi komori hatezililo akauzi traduire pour vous dire donc c'était tellement émouvant et à ce niveau-là ça là tsamba ukabon abo karadhi amjokupe ba tina ushindani zingare telefoni jao emotions hizo zinji hakuyu ça là tika objeni couper telefoni wakati ula nendena jikalme mbavini shindeni ze ndongozi température ibese mbawi parce que c'était tellement intense et ça ila tsambanga mjordini mpareni après tsewaranti hula restaurant wakaya waniso fanyema hadisi hao bahula medie mwelezaze enamna yakafanya zi demarche pia rim parise bangumi mitsi rebisimira tsendetsi swali rakambili ni hidime Mwenyezi Mungu shabu njunda harmaze swala za rakambili ho shukuri ya Mwenyezi Mungu za rakambili za shukra toujours zilonsushinda na ransi ngamtsolila ho swalani ila pia lande furaha ni zanongo enamna zanjiria hoka ribave no tindo kari bave hoka kama souffrance shande zanongo wizo kabanu Mwenyezi Mungu yena yambao na yamweshe yao donc ngabo yao aba wakana wanashwaha waranzoza laha ngabo ambokana mbaki ba mtite desespere halafu hizo ngo kawer kaja paro espere dans notre vie ngaduko kana manamshwa hatu Mwenyezi Mungu yambanda za banu iho akauja yamzayo wakati wo yamuheze yatsumuheza jamwa bala mruhezo miracle donc miracle niyo kajira yojire minji yojira wanu wa emitume ya hatu sha si wanadamu serari wakao sijulani miracle ala famjo suzi na boka yosuku huo Mwenyezi Mungu hanti ya ramere famia hangu armwe listi ya ho wanadamu wakao haka wanike miracle hu duniani donc ça m'a fait énormément plaisir et à partir de là on a timize swala sirliti mpara ri hadisi wala mzee watu Ahmedi amboka yabo wabanga mjumnikanize kontakti za hanyu mdo julana hali hata wakati wade unujohela ta ukalime hambabye corona mjemu nane ba wa Mwenyezi Mungu samba inshallah c'est la hadisi et puis ranza partir de langa ser mon contact ar mo messenger ngarningo hera na message
yene reshi danwane traduise bangu mimi ne mwerea ye traduise atangurongo babe shike shi Faransa ba namdone reshi Faransa namjode lewa. Donc alhamdulillah ngari hadisio. Et puis elle est comblée comme jamais, elle est comblée et nous pareil on est comblés, pardon. Et puis ce qui fait que là maintenant Gartingoli nda le jour J, Mwenyezi Mungu ajuja ilari wanane kama wapenzi. Il y a des chances que par chance iri onane rejei ba Muhammad abanu mjemzi wone en live kama wapenzi. Ngari zitao Mwenyezi Mungu juu Mwenyezi Mungu yajari beza khairi kama wapenzi. Ndizo habari mzee. Na abo manama Hashim fikiri kai hadisi ika hako wandu lazima waashikie hadisi yenu hakainu hadisi kaunge muhimu kaunge jumkilishe kinga wa Komori hama mzee wao wa zawana mahalani wonsi pia inunge joka msomo ya wandu wenji waelewe ukaya banwe dunia yomba vintinti ya dunia ni wandu mazala Denmark mwabe wa Komori hadi marjizo Ulaya hadi tawe atajonda imamengo minena mitani wakajo mananyo handani kabla rejanja mwema suala sakana ukamenji shati kanzani juwe iyo katilwa nwa daweni mwana mshahao ngamrongo wao lugha hindini yenga ngoshidwe parisa hina usiku ye heli mlio mahamengo minena mitanu wa parisa mwana mshahao wewe ngojisanteje bayengu jisanteje. Donc ya woye ngujisante soulagé ba hata yoza marmo message okaya c'est le plus beau cadeau qui lui est arrivé dans l'année 2020. Et c'est pareillement pour moi. Donc nous on a tous nos cadeaux Mwenyezi Mungu yarofrea sai shainu inu karnamba itende mais il fait partie parmi nos cas Mwenyezi Mungu hari bushilia zo. Alors alhamdoulilah contacti c'est un peu difficile parce que voilà quand les way shi Faransa ndo mais une seule way shi danwa shangartingo j'applique hena mnaze nongozilio hena mnae majera yalio rehadisi mwaje la au jour d'aujourd'hui quartier Hama à ce jour quartier Hama il y a 1000 ans ou il y a 400 ans chez zenongo évolué donc les réseaux sociaux zenongo izozini mkushindo ha traduire la langage ya mtu fulani limru ya shinde elewe alhamdulillah ngamshukurio ba on vient de loin donc rilahule hakoyo ye shazia tukara ha hende humono au hajaho wono shazia hindi donc yo mbavio de upande wa he owade wa corona de upande wa he corona de upande wa he corona bien entendu et corona i amjamba ibala khairi no ibala ne sasa ukaya bongar langari la tawandu wenji halisi fa sha alhamdulillah do suwarehe mu hawon tipia ukayhodi horendao sha ce que j'ai envie de dire par là c'est que hajombe aribonane bahata uzambo kayati johantani jeni moneni watu siri johantani moneni parce que mi home Paris sasa mbaba mtorenge bietu suite ni saneni je sha bon malgré la situation yahahe donc et c'est un peu difficile de son côté watu sisiro nokaya bon ritimete pression hakuyo kayangala nzori mone obligatoirement chano nena mnae zidoenda hambaba mbabi petit à petit 195 ye mjomba wa Medi Elias ndiye akahumwa bia msoro hatu Saidi Himidi voilà Mwenyezi Mungu amrehemu haonsi pia wa haka manzani wa mzee wangu haku bahindi akahamforme mananyaso kaya banumba baho hafariki. Donc ce qui fait que nzaza alhamdulillah Mwenyezi Mungu nambariki bahe ba kajase hazina hii shaha mleleti bahitena kajamdishi mbaba hahe ukabanunga na peu importe namna wa ehadisi wa enshi na namna historia ya vira sha malgré ça hakanaze comment te dire comment on dit hakana zila information hakaunde hana mafoto yahe yakanayo ya hena mzee wa hahe donc abo hakana lien deja hakaujua kayaba mzee wangu yemdu fulani hapo mahala fulani yemkomori yemdu fulani tahili fulani sha upande wa hatu si wananya kajaka namba elema namna hiyo yakaujua kayaba nusi wananya ba wakati yeye aziparisa donc ajundo ha demande kaya hamba wayanijua mimi salati mbokaya ngamina mwana matena uparwa jalimu hamba abon kamina wana mahangu waili j'ai deux petits frères donc déjà ça l'a un peu voilà ça l'a fait plaisir mais ça ah ouais d'accord ça là wakati akausisio kama nungena wanashewahe waili wanaume mais existence yatu kajaka huijua hata d'accord ye attachement ya yokaya manatio hakado ndahar ma ceremony za ki Tanzania shatisa shikomori
yeye ba ema as information akanizo mbaba hahe hakona kama ba yemru wa Tanzania au yo zino evenement kauzi kamjibia yehenda wowe question hiyo yorohokaya wakati mzee wangu yakana mola rahmu hadombali yaye mbe hayo Tanzania dawene famia hahe wakaihondi ho yaye shi hakuyu mzee wangu yakane famia hahe Tanzania donc hadombali souvent en étant petite donc yenda hiyo hata mzee wangu Ahmed Sharif mbuni akaurasi nyeze renseignement hakopare famia mzee wangu waloiho Tanzania ya wademande bao wa affirme wakaya kweli bakara haithu hadobali yawa na hadobala mwana plutôt hadobala mwana manamshe ujahunu rejare mona ngaresheli yawe periodi hiyo yakanamo kadobala mwana ujahunu donc alafu donc yeye bai hatsuhuli hahelamna ile okaya hakaurenga je pense que quelque part hakarongo kabala mzee wahe wala Tanzania wala Dar es Salaam donc bahe bayo ikamwatiru kayende yado jihunda fa afasine famia hai malgré ya joie de CH akaenda kamemu yewa rendre visite sono kaira de mbali yeboka yembakia upande wa baba hahe et puis voilà quoi, je pense que c'était par rapport à ça. Je peux prendre information sur le média ayokaya mamti kama bahaho wamkomori shaka inshi hakuyunu wa Dar es Salaam. Abo jo krim mzazahe hamwelezazo za habari hizo sha après je pense que hahulia he namna hiyo ce qui fait que volontairement elle ou malgré ils ont mzazahe yakamone soka yakajaka humjishia yokaya bon mzee wa mru fulani hakautana na mru fulani et bah he hono kaya bon pourquoi pas j'y vais après ngabarongo kaungizwa kaibuni si wasari tu zijua sha bon ngartsingo ngaye embabi yapenu habaha izilo kaibuni hizo za pardon za Mwenyezi Mungu ne namna zengo za jiri sha ce qui nous importe aujourd'hui des bonnes urines voilà tout ça. Naam, abo hanzani éclaircissez hadith ile jawabula taji lokaya huliho mimi wami personnellement tiens chez Danemark les 90 en 92 halafu sisi wakumuri rohu la si identifier ma wa Zanzibar. Okay. Donc communauté nkuu ya ile Zanzibar ya Denmark wa Zanzibar baisi wa kumuraka ya wori kajunda wa Zanzibar hata mimi personnellement comme dans nos isa et mda mimi tamba mimi Tanzania kwa kan difficile ojilocaliser kama mkomori kodo mara nakosoma chez Swahili minja kana ndar mozenti za Swahili shaula Denmark ko lioti fréquenter communauté ya hema Zanzibariti na Tanzania kodo bana nakosoma Swahili alafu jibule swala taji kaja joshinda ya juwe kama Komori haukaya hata si wa Komori leo sechiwa si uji hunda harume communauté na wala Wazanzibari bao okwazi hana saka hudi samdum Zanzibari yambo kaya mimi tila Wazanzibari she originary yangu Komori donc ya suala tena na kanzanuzi se kabla rijabazo mpango tanzo kimlea ku Hashim wakati unu afikirukaya le hadisinu yende sandu mashi haku heli wajawe expose vanu heli wayonesa heli zengo zili yemwana nyoba he ngupartager zengo zinu lonizo ndawe nizo au ani haukanga no hama wewe ngawe très émotionnel ngawe zengo ziukaza haku kaza ndiye mwana nyohoma mme ulondawe na yihunu zengo zinu bahezi mkaza au ngutonoka hundu mwana nya basi. Oui, mwanama mwangu zi m'affecté parce que ranzo de paria he hadisi ya he ze démarche na kozifanzo nsipia njamambia nafa notido katika humzishia sha wonde mwangu mi humrespecta hako tsikandani mfanye surprise donc tsikandani de seze ndongo hata nimparse za he hajua kayari kana mwana mshwa hatu sha upando bwana hadisaze procedures okanga mzipariso na wala kuzinwa he mwana ama na ajua medi wanu hadisaze démarche tsunokaya bon nsuma mbianongo esangu jokanga sina mwanamsho hatu wange bidori nsahe ekae kaja hafanya démarche de son côté mimi ngamfanya démarche de mon côté donc tfanya de mon côté hata tishinditi mparisa bona mparisa bo Mwenyezi Mungu yanikae kibalara mparisa na onemba photo shabala mimi ohangu juu ngamtsodaza to siku njoka umfanyile pro surprise nambo kanunzo rendera afanye turu Denmark na balanga mina yazimo ka mjoka sasa mparisa garidora unola mwanamsho hatu yende ulondo wakati ubula yende ya muone yaone surprise la jenamno ukaya amediha nifanye surprise na kahunjwa wakati wana kaone mwanamsho hangu wakati rakaupara na harumwe WhatsApp donc mrujai Ahmed Ilyas ngojumdenga mdu hindi harumale sualalin wa harumwe hadisin. Franchement, j'ai pas les mots. J'ai ni décrire ces mots ni la façon de le remercier, ni la façon de
voilà Yendelea hata wasulivan. Voilà donc yaendelea zinongozino hata wasulivan ni juhudi hizo ntipe yakafanya hata wasulivanu. Franchement, j'ai pas les mots, c'est dur de décrire les mots. Les sentiments de Adam, remercier moi Adam de tel point que voilà, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Donc quelque part, et franchement, j'aimerais une sommona sur place, ni mone comme je te vois, comme Hamad Mnaronao, ni msero mone ni mbo kamaraba menji, shao Mwenyezi Mungu jalla wa iza, ngujokero yangu ngiyo komble haza ngubokao hanirendea, basi na hundemande hata ndongotoka yonte pia. Shahazifanya kilillahi de son côté, et ça m'a énormément touché. Donc Mwenyezi Mungu je me récompenser par rapport à ça. Et puis alhamdulillah ukawa binadamu wale ubadilia ni mtu faino mwanadamu ndongo shangu tendeze dunia haduazo kama nusi wa si wa Mungu shayeka jatendeza dunia shatendeza ubinadamu ne kidini okangu zifanye. Donc ça c'est dur à trouver les mots pour remercier de telles choses. Rikanza jouer enamna naam wakati kao amidilia sa fanyilo surprise yo para ma WhatsApp naam oni mwana mshahamu wao naam hili wakaya isore lizemba biyo sha après ya wakati hizo ambazo démarche pia ukandozi bwana zima na nyuho hata les jours jimje quand la Danemark ndo ni mwana nyuho sha kajumbi shanimna usomwambia mama ho tena sangu jo hadisi wajau imana mshahobaho ngwahibenza nabale bonne nouvelle endambia mama ha kaje trouver des frères ngwahibenze awaitone ai wala mbaba ndalola tsikandonjue émotion bena ya he mwana mshaho danwa zo namdaza hae ikaharombe hadisi liko davira ni hadisi hawe wakawe ni mwana nyoka tambe nouvelle inu na mama ho ni famille kanamna hindi. C'est ce que c'est Léwando. Je crois que bon après mais c'est Léwa, je crois avoir compris c'est en fait que le cas c'est Léwa chaque pendant les émotions pendant hatu je soutina bokaya les émotions c'était partagé ha ukamzaza hangu bahe zimfanya plaisir ukangarona ukaya si wando rombisha shikomori si uhelewano ukaya kama ile bumba la hatu lo zero ukaya kamdu kajombi wa yahunda mwana mshwahahe ho des fois c'est un peu compliqué donc surtout quand on cherche à se marier il y en a ils regardent sa famille comment c'est donc c'est compliqué halafu ngojomzaze yajokaya wana yatsumbi wa yeye binafsi ya rizadi ya mwana mshwahatu a problème de santé nizo loba zizatwa do nizo et marhema bokao haya éprouvé donc en état mzaze donc je dois imaginer quelles émotions zika plus fort que nizo mimi na kanizo en tant que frère wa hema na ma petit frère wa hema na mshwahangu. Donc la mzaze hajibiwa harongoka wala mwanahahe jusqu'au jour d'aujourd'hui et à ce jour yonifani la vocali veshe mwana mshwahaho mobokati mlaulia harongo ambabe shida mwambabe yeshilea au bien entendu veshela Maria bangunera Maria forcément ngujibiwa hamba marhaba menji badi mama ho yedusu tamba oui il est exactement comme tu dis de namna aliyo à la fois ça il a en wakati donc bahola mwanama bien entendu harengeze nungu hena mnazirenga ça lui a fait plaisir timwere ma photo bora onokaya zinungu kazina jwani mfanye surprise mais j'y tenais vraiment cha upande wa famille yangu j'ai envie de dire que franchement c'est réciproque en fait c'est voilà zinungu pia ngizo sawa unsawa et marehema boya haja hasonti pia rizankulia exactement au même niveau. C'est juste que Mimi, bon, on va dire que j'ai pris de l'avant, j'ai essayé de faire ce qu'il faut, donc c'est ce qui fait que là aujourd'hui, mes émotions toujours ngizovanu. Je suis encore sur le choc en fait. Je suis toujours ngizovanu, rahake jenda zayo, même si de mettre ça timono, chaque toujours voilà, ngizoro ni hangu ngatsingoni ni travailler hamba vamba bohokaya. Je ngamfanyo parmi okamnyezi mwandu okamnyezi mkaka washwazise ya wa benise dunia wanike ngo hamada zinu donc alhamdulillah mashukurio upando wa hema na mshwa hangu wangu donc de tsantu kaya je pense que upando wa hahe mdaza henge contente ici pareil nge contente neze ngozino wana également et vos enfants a plaisir et je pense que de sa famille ils sont de son côté ngo harmo côté yahe
donc bon des fois kama ripara na mapel video amedi hende iho par exemple ngo rende visite yetso ni para ri hadisi vanguti waona baba hamedari hamjumba hanyu ari damana mano ndo wajamba habari yao exactement ndo wajamba habari enda yo rende visite bao weju hawo enda wo na medi donc on est devenu vraiment une famille ala fusi uparana mzaza yeka jibada za fanya madoa zaze no msanza njone sesha alhamdulillah yo jibenua hari saluer kuku uhambaye saluer kihao donc baturila hatsehemba vya johumbiwa donc après je pense que bon on va pas focouer le passé chamjokaya zenongoza virazonti pia peu importe comment ça s'est passé la mzadzeva hejo kiringe nao la mnareti sasha fanyemba bea hahe en tant que mzadzi alile mwana hata daraja inu yadi hata ya wasulia parise famia haya parcelia eliya hedamu ya hai et ça c'est important. Nam ngarombo Mwenyezi Mungu esuite ya mpango watunu kama Mwenyezi Mungu avenze rishinde ridunge usikujo mparisa inshallah akayo deuxième épisode usikujo mparisa rije RTMC uje uonese heli mlio ne heli mjokaya ile wa dunga waba haye mpango watunu waenshi ukaya inu hadisi yako elini hadisi ikao ndio sahiha huyanshi hizo wajau suala kabla rejabazo mpango tikanzani nese wanama Hashimu wonese ukaya nako hamada zinu mkinishazi jiri yo wasio wajonika wa baba au wananyuha amada wanu ikawa jumkinisha kaba wa haruma research ngo ataho wananyao wasio wajonika indi abo wasio wanajonika lokaya dalilu ya mvua maingu amade shikomori ya hamba donc dalilu ngamjwa msutina medami nsuvumba za mdumraji sheda lilunda mi mvande joka hunya okaya leo tifanya zinu sha nja desespere sha tifanyemba binombiwa donc nja tsika obligé nende na tahe president fulani sha nsomba Mwenyezi Mungu ati halemanza Mwenyezi Mungu hajua zinu hanrendea hizo hadisi hiyo tsiparo ipoze ola mwana Mohamed mhu wangu timuzisa tamba eban hufanyaje comment t'as fait jusqu'à zenongo ça allait tellement vite warengaze nongo tellement à cœur que kujata hao jouer le pourquoi du comment poser question chaque zirenga hamaba nuzinuza haho dis-moi comment parce que j'ai du mal à comprendre ndumraji hajozirenga yambe bon écoute ngamjodunga ces démarches nifanye sha abonge bido tous les mois ni fanya virement no flantele flani ça peut arriver oui. Donc dans le monde qu'on vit aujourd'hui non non asulan harengeze nongo batina undemande ambe non tino aventure bansonga de prizo imagine ngamna tahe mundu mwana wa wandu harumanti bokawo ngiyo na loi ni moi prochain na ja usavanga omnono koza zidi c'est déjà ça un délit on va dire ça un délit entre guillemets omndo shinda yafanya sha hazirenge kajaona c'est danger ala fule kalima ya nambia ba vous répondez question anjibu hambokaya bo hashi ibana nazifanya sikafanya hamba ngamjifanyilio mimi wakanga bwana wenji watali hana mimi wami binafsia joke ngamina wananso wajua wanama nso wajua alafu c'était comme si tikapsahe mwanamsho hangu mimi binafsia au mwana hangu bokao hatrawa nsujwa bahanu yaliyo ilo ndele kalima bokao hanjibu donc ça pour dire que franchement ne baissez pas les bras nduna bismillah najitino Mwenyezi Mungu juba woyanirendea leo ngujoja yafanyilie maudu zijoka mjumwa zinu yabonge yabo kakuraja madena na akaya donc hunda roho ku yamadena na kanio fais confiance à ton instant comme on dit et ufanye confiance ya Mwenyezi Mungu bismillah ujikhirishe Mwenyezi Mungu ya Mwenyezi Mungu hanza rabbana alamin ngujojibu haza khairi sha il faut jamais désespérer dans la vie comme on dit parce que rumbani mzima ni mzima de unikwe marehema bahi kabati wasatoka yonti pia voilà nam oliho Hashim helezao hadisi yake ino lutani ishiri unishie washirizi watukufu wa RTMC kaunga rangali yao kamba ba Hashim wimdu ikao hakojulani hakuwa masiwani c'est un artiste ikao hakojulana les années 75 80 ou ja 1987 au kamba ba Hashim wimdu ya heza hakuwa majimbo harumesha mashasmimo
ikawa lele shamoroni wandu wengi ngwa juti mwanya yopara Abubakar Haithu ikawa hazaliha mjini Buni. Baada hapo tena hakauheza haku harmamaji armashama sambenish para wani swafa wandu ikawa les années 80 75 uja 80 uja 90 ngwa mji wao Abubakar Hashim ikawa hakaudweza harmwe wani swafa wakati wake mashantri ama almarhum Nasiri ama almarhum Hamad Mshinda ama almarhum Siraj Muhammad Hussein wandu wanti pia hatsabanda sinao hatimwanya jirazi Parisa manama Hashim timunaji kauti zifanya kabla ya mpango watu onu wanaoji hakikisho kaya weimri kao hakujulana kabisa harumai masiwa waja utena baba wa Hashim Abubakar Haithu weimri kao akana fami zinji akana fami Mbeni akana fami Buni wanashe familia ya Mbeni tenati fanya tartibu atati Parisa wanu fami mzee Mlama Lijalimu na Hasani Mwalimu waduza Abubakar Shamasi wadu de fami ya Abubakar Haithu enge weyibanu Hashim bahati leo tikanzani hunishie ukabanu tidabu ya kaparse mwana mshu ahubai sha ze fami zonti pia zo fami za ze fami zonti pia ngelazima uzitahi tena uwajue haukaya inu bahati ya uhunda usuka leo unu wahunda ye RTMC ya wakautimanye ya hadisi inu evenge maudu tena kamnezi mwa ujelia utaize fami hizo ba holi ugarifanya mpango unu wanti pia ngwajo ujibiwa waone mpango hamada unu evenge kabla rejabazo mpango hatunu tena kanza mwana Hashimu holiho de bahati wa hundaru RTMC inu urionese baho yezendungikawo hujozi wa Mbeya harumandu kwa hamada zinu na RTMC na wanduikawo hamada we wa harume situation inu. Alhamdulillah. Donc abo izo na kanzani njeze mbabi haizo hamba mpando hai famia hangu je suis conscient que ngemidoni tsahe famia hangu hanza rabbana alamina ni wajumba habari shezo neshele yao ya mwanama mhuwa hangu yomnangu mtingo henjeza mzee wa hangu hamkaza Jalimu mashallah abungo juwe ça veut dire quoi Jalimu okayo de fami vokao ya wamla bali Jalimu asana mwalimu wonti pia ngwa Mbeni famille wonde mhuwangu yepa Jalimu Jalma Abubakar Gechu halafu harmwae hadisi hiyo ndo tokaya comment dirais-je familia hangu ya mzee wa hangu mi uanza haku wakawa una aporte amuru ya hao Rwalo Buni Rwalo Mbeni nuko Rwalo Mbeni ngamu wajo mashashini paske wenji njaka wajua shanga mu amina ya kinyuka ya ngwaranza au akahanza mzee wa hangu wakabonenda 2012 ngabo mzaze wa hangu mzaze mwana mshomba baba hangu ya Ruharanzi Mbeni Hemindu hata wasuli nyuma milima ya sokoja ya wone mwana wahe mananya mwana wahe manamahahe na wote mbuboka utika humjua no makatitika na makatika doeshe Mbeni shatika mashashini donga monongozi njiza ka un peu flou na toka uzirambua shanga ngamjo fanyezo fanya sacrifice onsifia nana nakafanya iparse mwana mshwa hangu hardise nifanye sacrifice yonti pia nitaye haina liya famia baba hangu wakao ntu wajua ni wajue wawanjue waonese furahi nukangoni mwanamshwa wala wawajibu waone mwanamshwa hangu waone mwana hao kabanu Bakara Haithu malgré passé yonti pia shaha zawa na bokao edamu ya hende hata waji Parisa na boinu message ya kawono soka ya na Parisa na mtahe damu ya hano hanyonti pia et ça c'est important pour moi donc ngamjo mene combat et combat ketu la lava nushanga mjo mene na heni mwana mjomba hangu baba hangu hata hanyonti pia ili ya heda damu tellement important tellement sacré ho kama damu kana parowe hakurie o hamyezi Mungu yende a changer groupe sanguin shaida muya mwanadamu inu muhimu surtout des importants. Donc c'est le message que j'ai envie de passer, c'est tellement important que au jour d'aujourd'hui et shahangu ngashijula la noni ni mundu ya jiani yani tinyo manide ne mwanama izo ndizo na jombi ya hini mdubuka ungena damu nalie na mwananya mwanamshwahahe okaze nyimani zinandu warzire dingoni wandu wa garder lien parce que c'est tellement important, c'est tellement plus important que mduka tushinda ya imaginer degré ya hayo damu ya mwanadamu. Donc mimi personnellement izo ndizo ndio fanya enemy wa hangu de ajoja leo ya jia sanzia ni tine ufukara wa hangu damine mwana maboka utizala damina yetu simplement damu nzima. Alafu bon haubeshe la marhaba leda hola RMTC parce que shabaha manda shinu njajo shi Parisa sha zenongo pia ndungu jambaye
dunia inumba nutiti shamjoka ya ekanja jua amedi kaja njua Mwenyezi mkaja nigida tana jua amedi yani fanyilazo na mozenu yani fanyilia njajo jua mzee wa hangu banu Abdou Shakuru. Donc ce qui fait que Abdou Shakuru kaja jo jani présenter ya lida hola RMTS yenu sha zinu pia mundo jamaya inde domo inde damu inde roho njema ya mwanadamu okas pardon c'est tellement important hoka uvere harmwe dunia pia mrake na roho njema parce que yo hubela hule rahani na vigo ya hao kango jendo pasar mole bisi udunge zetreza wende au na wilulo nyobo mwanadamu sha obinadamu unumuhimu donc voilà yone mbabo katika Tanzania rajouter na hoendelea hao marangania hondo wakawa walata ze famiza hao harmwe dunia kamili hokaya alhamdulillah Mwenyezi Mungu wa rehema wala zevanu wema wakatoa hatuba ukoti hule shana rekejumu ambaze dua nofanye ze progressions za ladhimu bazo ndezilo muhimu hata Mwenyezi Mungu ajore hifadhi hanza rabbal alamin. Washizi watukufu wa RTMC ndio wakati ya kaukaza kifo mpango hatu mpango ikao hadisi maalum kabisa naomba Mwenyezi Mungu ike vanurika zabela saya za video research haina mkomori ikao ngwa mbuka yange na mwananya bahanu haina mkumurika wa hanshi hadisa manda yinu yaritengele haruma RTMC ili yajaonese bae hadisa manda yinu hashima yonesa au kanu hadisi ilo na manufaa ilo na msomo ilo na dongozi nju hosoni ho ka tsawa no wana ngwa tsahana ukaiduna yomba bintinti evenge haina mdikao hadisi amanda yinu imjiria au ngwifikiri ngujojo jarmu RTMC batuje fanyeze research roneka ngar joshi ndari mparisize mwananya evenge ngujojo para haruma ye nambari ya hatu 06 26 89 24 49 amdinda J hina mdikao ngena hadisi amanda yinu au ngufikiruka ya gabondu amanda zinu ngenizo ngujojo ripara haruma numero 06 26 89 24 49 na haina mdutena ngujojo kanze ya Hashim ya munishi mbabize ngonjema mbaya zifanya kuja para harumwe numero yo isile batu ngarjo mete Hashima communication ajata hemndo bakar tujate na kakana mala wasaya kana wana mahala wasa on jamais donc ndio mpara Hashim ya jone sekamba bauti ka umjua rikan mahala ka adhari fadano ko fulani ebengi atapakada yabo mkabazima na Abdou Shakuru fa umeonesha mpango huu na Hashim Abubakar Hithu dia akawa uonese hadithi ya na Tajdin Said dia ka harumaze machine ngarjo na nusu kwa sasa inshallah.